बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये रोज़ों के दौरान तीसरे एतवार की इबादत का पैगाम है। पहली तिलावत खरूज की किताब उसकी पहली 17 आयात शरीयत मूसा के वसीला से दी गई। मज़मूर 19 में जमायती जवाब है, ए खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसके पहले बाब की 22वीं से 25वीं आयत में, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बायस है और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत। नारा हमद है, खुदावंद फरमाता है, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके दूसरे बाब की 13वीं से 25वीं आयत में, इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा। मेरे दोस्तों, इस एतवार की इबादत में हम एक तरफ पहली तिलावत देखते हैं जहां शरीयत है, जहां खुदा के 10 अहकाम हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो एक अलहदा मौजू है, एक अलहदा बातचीत का मरकज़ है, क्योंकि वो खुदा के अहकाम हैं। और दूसरी तिलावत में खुदावंद यीशु मसीह मसलूब की मनादी के बारे में मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जो हमारी मनादी का मरकज़ है, मसीहत की या मसीहों की जो ईमान का मरकज़ है, वो यीशु मसीह का मसलूब होना है। और ये यहूदियों के नज़दीक तो ठोकर का बायस है, गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है, क्योंकि मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हमने निजात पाई है। और अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह हैकल में आते हैं और हैकल के साथ, खुदा के घर के साथ जो मोहब्बत है उसका इजहार करते हैं। खुदा के घर के लिए जो तस्वर है, जो है, वो ये है कि खुदा का घर दुआ का घर है, तो यहाँ पर दुआ के लिए आना चाहिए। मगर वहाँ पर थोड़ा मंजर फ़र्क है। और क्यों फ़र्क है? क्योंकि ये ईद फसा का मौका है, तो जितने भी लोग यहूदी आते हैं वो अपनी कुर्बानियाँ लेकर आते हैं। वो कुर्बानियाँ गुजरानने के लिए आते हैं, क्योंकि यहूदी ईमान का मरकज़ है कि सिर्फ हैकल ही में कुर्बानी गुजरानी जा सकती है। तो इसलिए जो इर्द गिर्द के तमाम लोग हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर आते, तो वो अपने जानवरों को कुछ साथ लाते और ज़्यादातर वहाँ से ही खरीदते। साथ लाने में एक रिस्क ये था कि रास्ते में जानवर जो है वो ज़ख्मी हो सकता था, और ज़ख्मी होने की वजह से वो इस काबिल ना रहता कि उसे कुर्बानी के लिए गुजराना जाए। और इसके अलावा वहाँ पर कबूतर और कुमरियाँ और ख़ास तौर पर जो मनी चेंजर थे, पैसा तब्दील करने वाले लोग, सराफ, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। उसकी वजह ये थी कि हैकल में जो उस वक्त सिक्का चल रहा था, रोमन सिक्का, वो हैकल में ना हदिये के लिए दिया जा सकता था, ना ही उसे अंदर लाया जा सकता था। तो इसके लिए ये किया जाता था कि उससे तब्दील करके हैकल का जो सिक्का है उसके साथ उसको जो है तब्दील किया जाता। तो ये लोग जो काम कर रहे थे, ये हैकल के निज़ाम को चलाने के लिए बहुत अहम था। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट, जो रोमन हुकूमत है, वो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद था, और वो इसे इनकरेज करते थे कि ये निज़ाम चले, क्योंकि उससे उनका टैक्स ज़्यादा होता था। लोगों के आने जाने से वो टैक्स लेते थे, और ये जो सारे कारोबार थे उससे वो टैक्स लेते थे। हो सकता है कि रोमन्स का यरूशलेम पर कब्जा करने का मकसद ही यही हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। साल में तकरीबन 3 बार, तीनों ईदों पर लोग आते थे, तो इसलिए ये रोमन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद था। और दूसरी तरफ मजहबी रहनुमाओं के लिए भी अच्छा मौका था, अच्छा वो इससे फ़ायदा हासिल करते थे। और यहाँ पर कुछ बेईमानी भी चल रही थी कि जो कोई जानवर अपना लेकर आ जाता तो उसे जो काहिन थे वो रद्द कर देते, और उनको मजबूर करते कि वो बाहर से खरीदें। तो वो अपना जानवर सस्ते दामों बेचकर महंगे दामों जानवर खरीदते। दूसरी तरफ जो पैसा है वो भी, उसका भी रेट बड़ा ज़्यादा था, हैकल का सिक्का बहुत महंगा बिकता था। तो यहाँ पर जो इंसान की सोच थी हैकल के बारे में, वो ये बैठ गई कि सारा कुर्बानियों पर जोर था, और सारा इन चढ़ावों पर इंसान की तवज्जो पड़ गई कि जितने भी ये चढ़ावे थे उनकी तरफ तवज्जो थी। तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर एक काम करते हैं कि रस्सियों का कोड़ा बनाकर
اور ان سب کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہاں سے کچھ بڑے اہم موضوع نکلتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ نہیں پوچھا گیا کہ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو کیوں ایسا کرتا ہے، تجھے کس نے کہا ہے، بلکہ جو یہودی ہیں، جو عالم ہیں، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے، کیونکہ ہم نبیوں کا مزاج دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے تھے جن سے ایک نشان ظاہر ہوتا تھا، جیسے ارمیا اپنے آپ کو ایک جوئے میں باندھ کر گھومتا ہے، اور جو ہوشیہ ہے وہ ایک فاشا عورت سے شادی کرتا ہے۔ تو ایسے بہت ساری علامتوں کے طور پر جو ہے وہ نبی کچھ نہ کچھ کرتے تھے، اور اسی لیے یہودی خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں تو کیا نشان دکھاتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح جواب دیتے ہیں کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کروں گا۔ ہیکل کیا ہے؟ ہیکل خدا کا گھر ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہیکل جو ہے وہ حقیقی ہیکل خداوند یسوع مسیح خود ہے، اور جب وہ خود حقیقی ہیکل ہیں تو اس کو اگر ڈھا دیا جائے گا تو وہ 3 دن میں اسے کھڑا کر دیں گے۔ اور یہ بعد میں شاگردوں کو یاد آیا، اور یوحنا لکھتا ہے کہ جب وہ جی اٹھا تو پھر انہیں یاد آیا۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی ہیکل جو ہے وہ میں ہوں، اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی کی حقیقی ہیکل ہیں، بلکہ وہ ہمیں بھی اپنے قربان ہونے سے ہمیں بھی ہیکل ہونے کے لیے مقرر کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ اور مقدس پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں 6 باب کی 19ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ تم روح القدس کی ہیکل ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح جو حقیقی ہیکل ہے خدا کی، وہ کہتا ہے کہ تم اسے ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کروں گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ 46 برس میں ہیکل جو ہے وہ بنی ہے۔ 46 برس کس بات کے ہیں؟ یہ جب ہیرودیس بادشاہ تھا تو ہیرودیس بادشاہ لوگوں کو یہ ظاہر کرتا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کے آنے سے جو ہیکل ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور سلیمان کے ہیکل سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو کسی طرح مذہبی یا شاید مسیح کہلانے کے لیے وہ کیا کرتا کہ مسلسل ہی ہیکل پر اس کے دور میں کام ہوتا رہا، اور 46 برس تک مسلسل ہیکل کو جو ہے وہ بڑا کیا جاتا رہا، اور اس کی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ 46 برس میں بنی ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو شریعت ہے اس کے ساتھ اور نئی ہیکل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ جوڑتے ہیں کہ انسان کو خدا کے ساتھ زیادہ قریب آنا چاہیے، اس کے قوانین کو زیادہ ماننا چاہیے، اس کے قوانین کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہیکل میں جو قربانیاں گزرانی جاتی تھی ان کی جگہ پر خداوند یسوع مسیح اپنی حقیقی قربانی گزران دیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ انسان خدا کے ساتھ اس کا تعلق بنے، خدا کے ساتھ انسان کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال ہو، اور یسوع مسیح کی حقیقی قربانی کو ہم پاک یوکرستی قربانی میں یاد کرتے ہیں۔ میرے اس اتوار کا پیغام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم کئی بار رسموں میں، کئی بار جو بہت ساری دوسری چیزوں ہیں ان میں الجھ جاتے ہیں، مگر حقیقت میں جو ہمیں خدا کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ تو خدا سے یہ برکت چاہتے ہیں کہ مہربان باپ ہمیں یہ فضل بخشے، یہ برکت عطا کرے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں، اس کی رضا پر چلیں، اس نے جو قوانین دیے ہیں ان پر عمل کریں، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح جو ہم سب کے لیے مصلوب ہوا ہے اس کی حقیقی قربانی کو قبول کریں، تاکہ ہم اس کی پاک مرضی کو بجا لا سکیں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔